ikaw sing gadali. Kami kay mga non-traveler. Oo. Ganin, ano yun? Good morning, family. Extended stay. Iba rin mo ako ang tuwalya. Wala. Tura, ako na yung piko na ako. Yan ito ta? Tara, Emily, ba ka? Dali. Mga family of si Kalibang. Day 1 and day 1 Ano na yung gamit ang DJI mo? Ah, ito, sakyan na. Ay, ala, napasaka din ako. Going to Sati House. Then usually breakfast siya ginakaon. So muna sa ato ano ang tosino kay hapon mo. Drinks ba? Drinks sila ba? Drinks. Pili lang na sila. Bottled water. Hindi. Bottle. Sati. Pati di ay ang rice. Hindi ko mo. Chicken curry? Ikaw ba?
Dili ka? Saan na siya, oh. Pareha silang papa. Pareha sila. Hindi ka gusto mo ba yun? Ano mo na yung bang roll si... Ay, dili ka. Ayo. Muna ato ang golden rule. Nato ka. Pon ako asa ko gigama. Ako ang DJI na bilhin. Kuba pa na? Ano ba? Surahan. Mano man? Apoy pa na? Nga noon sana diha. Wala lang asin ka ba na eh? Una dahil ilang katsi ba? Asa to to mansion? Oo, ano na yun o? Ano ni poste pasunod? Ilang kung asa sila nag-meet daw. After 30 years. Labog na nga. Kato itong giagyan ka sa port, kadulong port pillar mo na totoo. Ito yun. Ako tagay padulog. Kung asa lagi sila nag-meet. Wato may sa kung ano sila dami? Kay gahapon kung asa gigamo si Dilijoy. Kung asa gigama sinanan. Kahapon. Nadali ano dali. Basta likod sa bangko. Ano chungwa?
Ode. Ay. Kabalo na day ko nganong na-accountant ka. Kay likod sa bangko man kagigawa. Pang-tikol din ako. Sabi ka na tunay tikol mo. Para ta makadula ta Tagalugar nga ito matuan. Nakadula ta tikol bol. Huh? Tagalugar. Hala, matuan. dito na lang tag Fort Pillar para wa ta ka picture kapon. Wala ta. Kailangan sa una, Polytechnic College. Ah. Di sa unog. Napagalit sa table lang. Mas dali pa niabot anang gas blackout akong phone sa kanan. Nara, ini video. Balik. Huh? Hindi ba? Oh, ganda. Kami niya sila video ay kanani ba relieving. Ha? Kami niya sila og video edit. Wala na, college. Naikuan tour guide. Kada bangga na yung Jollibee. Ano siya? Actually sa ay, ang dagan din mga Chinese food. Aside sa Muslim, dahil Chinese. Ay, nabili na akong DJI, no? Magkurog-kurog meron. Universidad de Zamboanga. Doon sa to sila. Nay, ano? Pa-picture ka? Pa-picture ka? And ani ra silang mag-date sa una, maglakaw ra sila kay wala sila ipang-plating. Kailangan i-reserve. Universidad di Zamboanga.
Picture na lang ta sa barter? Dili na mabilan. Carnivores. Undang ay nana kaliwa. Batayar ako ay. Ayaw. Pwede. Dire ka trabaho sila mama. Napakaugat na. Okay, let's do ang ngalan? Taste test. Taste test sa amo ang call sa can all barter. Let's do the test. This one. Hold on. Ako na ipakita. Is it? This is one. The pieces. Number 1. Wala naman na, nasagol-sagol ato ano. Coco Healthy Bar. How was it? Wait. I'm gonna taste. Tama? Rate na siya, rate. 4 out of 10. Nusog na ikuan. Tambal ba? I'm gonna rate this. It is. Ay! Lami ang iyang kuan after taste. Nan. Masyag na yung milk. Masyag na yung milk lagi. Pag first, mga 5 out of 10. It's crispy and Crispy. Ay, okay, magsunod na. Pwede nito mag... it's crispy and tasty. It is like Ay, nako. it's like Next is... Groot na sa... Ay, sino na siya? it is good but it's so smaller pieces. It's not one Naku piece. po Meron siya isa. oatmeal, guys. Oat chocolate Tingnan na niyo. may strawberry. Mga small particles. Try na to ang strawberry. Abi ba? I thought you're giving this away for everyone. But we have to taste it para i-check na to. Yeah, bawal ang English na kita. Kada ang kuan guys, strawberry flavor. Ano ba lang? It gives the strawberry flavor. Strawberry flavor. Ano ba siya? It's color pink and I guess is also crispy and Lami, uy. tasty. Lami siya. ang strawberry. 8 out of 10. Ako kaya mga, sige, 9 out of 10. I'm feeling this. I think it's 6.8 for me. Third one. Nuts.
Crisps. Adora. Imported Japan from Malaysia. What? May ano, meron, I have, ano Char. first. I have, bali man tong imong gitabunan. Gano? Tapos, tabunin sa kay ano, what country, anong bansa ang walang tama? Walang tama? Mali siya. Anyways, taste test. Cannot open it. Ipusaan kayo, wala mo tato. Di man siya ganahan niya, kahit hindi man maana ay. Ay, gahi. Di mo ganang gahi. Na. Smells peanut. Alam nga, nut cream. Hindi ko ganun peanut ng good. I'm not fan of peanut. I'm gonna bite the other side of the coin. Arty na siya. It's it's nutty. Nutty. Apa dah Ina? Ay, kani kay Simra. Maglandain na siya flavor. Go. If you're a nut lover, you don't love her. Not love her. Next is The very new very new. The very, something very- new. Wala ni siya sa The White White Rabbit from Bunny Ranch. Kita jadi muhang reaction ay. Kansa po na waitat. Ay, salata. Will divide it. Di ba Japan ating kapatid Japan? Gahi man na. Kung siya. Oy, according to survey, you can eat the palate. Yeah, the white palate. Muna siya ang white. Yeah, according Kuan. Pulse Asia survey. Kaya usa No, you dili. can eat it. Ikaw daw. No, I swear. I swear. Huh? Alam, humog lagi siya. Yeah, you can eat it. Oh, siguro ni original nga White Rabbit. Sure ka? Yeah, where did you live? You don't know that. Di ba dulce man yung White Rabbit sa una? Ay, nga, humog lagi siya. Yeah, it's dulce. What is it now? Like hard ba? Hard nga candy. It's not soft. See, you can eat it. Not sure. Let's try that chewy. Next is Ito sa food. ayun. Tada! Dubai Chewy. Asa na? Dubai style chocolate. Pistachio. Chewy. Barato na ni guys. Mm. Dili ta ka-afford atong 100 from Candelaria Barter. Candelaria. Asa di ay? Canilar. Ay, kanila. Candelaria. Sinong may-ari ng barter? Sino? Syria. Kanila yan. Oh my God. One only, guys. Ano imo siyang maduwa? Ito din na dito. Katong tag 200. Ay, tag 150, 180. Ano na ako nito ba? You're so out, We will try the... you're so out of ordinary. Your laway We is... can... Your laway is everywhere. Uy. Mayroon na niya siya. Dubai Chewy Chocolate. Ingon sila nga made of marshmallow daw na dapat. Lain siya. Hala, laman siya. It's Kay destroyed. init. It's destroyed, guys. Asa din mo nagibuta? Nakita na ang iyahang kun. Hala. Ano? Oh my God. There's a green. Muna siya ang katungkuan. Saan man natin ang pagkaon ron? Wait, using fork. Ano natin kon? Using... So, Unique ni siya.
Kay kinalaro ko siya. Isang mo, ako una. Kaya unaha sa siyaan kay siya na Ah, artean. sige, go. But I don't eat pistachio. It's so big. I want a small part of this one. This one. Louis. It's like a crispy rice. Not bad. Not bad. Mga 7 out of 11. Sorry guys, kaya di ba ko ganahan o chocolates? Kaayo. I love chocolates. Tapi sa kaya siya. I love chocolates but not pistachio. Di ba di mo ma-feel ang pistachio? There is. There is a little bit of Ayoda. pistachio. Mas speechless lagi ka, Jai. Namin lang siya. Patay yun. Napamain lang. Thank you! Ay, Okay guys! Nako dire subject for It's part 2 Nakoy of pang our taste test sa amo ang haul from the barter trade. ano eh? By the way, namin isang mga guys. Ay, ano. Next is the Almond. snowflake crush. Unsa nga na ninyong i-taste test? Unsa nga flavor? One each. Matcha, Ni, no. strawberry, One each. of course, chocolate, para say chocolate ato i-taste test. We're back for another taste test. Chocolate ato i-taste. I love the lightings here. It gives me glowy and Ano na? Snowflake crispy. we're waiting for our Snowflake crispy chocolate flavor by Adora. Si Dora guys, pobre na so nagnegosyo na siya. Okay. Taste test. Ay, si Sir Roger una. You finish it. You Ako na yun. you bite it already. Ano yung dila iputanan? Grabe, mo naman I did not tongue it. Lick! Guys. Medyo ko fan ng macho. Ambot! Ano ka nga? Ano? Na-taste, ano yung ako? Saan sa'yo? I did not like it so much. It's 3 out of 10. Ako, I don't 6 out of 10. I don't even know how to describe the flavor. Okay, next. Almonds. Roasted almonds from Malaysia. Tita Nina. It's also from Malaysia, and good news guys, it's 100% natural. natural almond. Spell almond. Ipos na po na kay Bahurot at time. As of now, wala pa dyan siya na abri, guys. Dugay siya kaayo. There. Kaya hindi na po siguro nasa kumaon. Oh, it's one by one. Dito. Ito na siya. Ano siya? Almond dyan siya. Wala siya dried almond. Ano pa siya i-cover? Pwede na. Kanon mo talaga. Ay, dili, ay. Ang saan din eh? I think you can eat. Ang almond na imo kanon. Hindi ni apil ang. No, I think it's edible. No, it's edible. Yan. The shell is hard guys. No. Ang kuwan naman good.
Dugaya man nato ni makakaon. The flavor is almond. Eh, pero okay, pwede na din siya kanon kay salted man siya. Naman siya cold. Ang gahi. Sawadika. Typical album. Noy. Pakpak noy. Guys, ira na guys. Oh. Ikaw ay mag-food review ta, mag-Thailand ta. Ha? Na? Last but not the least. Mali! Ako ka nga. Kapilan mo ka. Joke. Bye guys. Bye! Hey guys. Hi guys. So, part 2 of our taste test. kanilami. Strawberry. Sama ni. Chocolate. I like chocolate. I like chocolate mixed with pandan. Pandan pa pistachio. Yummy. Ha? Pistachio? Really? Oh, pistachio dili na. Bye-bye. Kanina ba ka pangita pangita? Nan, katong ka pangita. O gani. Isa may makaw na og vlog. Ay ko na ganit ako nga murag lang iligon mo video ato. Pero nauna man gud ang pagpanik. Giiwa na itong time lapse na baga pangita na gito. Tapos siya time makalibang no. Ay, an imong chinilas an. SOP. Inyong sapatos niya pa ha? Pa imong chinilas pa. Bata pa. Kay mo simot-simot na sila na imong chinilas.